अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 29 है और आयात नंबर सूरह बकरा की 232 से हम 235 तक हम पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा और जब तलक़्तुमुन निसा तुम तलाक दो निसा औरतों को फ़बलगना पस वो पहुँच जाएँ अजलहुन्ना अपनी इद्दत को, यानी जब वो इद्दत पूरी कर जाएँ, अपनी इद्दत को पहुँच जाएँ, यानी तलाक याफ्ता की जो इद्दत होती है हमने पिछले रुकू में पढ़ा था वो 3 महीने होती है। फ़ला ताज़ुरुहुन्ना पस मत मना करो उनको अन यंकिहना कि वो निकाह करें अज़वाजहुन्ना अपने खामदों से, यानी वो निकाह करें इद्दत के बाद तो उनको मत रोको। यानी इज़ा जब तराज़ऊ राज़ी हों बैनहुम आपस में बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से या दस्तूर के मुताबिक। ज़ालिकुम ये युअज़ु नसीहत की जाती है भी इसके साथ मन जो कोई कान हो मिनकुम तुम में से, उसको नसीहत की जाती है इस हुक्म की जो शख्स तुम में से हो युमिनु ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। ज़ालिकुम ये अस्का बहुत पाकीज़ा है लकुम तुम्हारे लिए, ये बात तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा तर है वतहर और बहुत पाक है। वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है व आंतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते। वल वालिदातु और वालदेन या माएँ, माओं का ज़िक्र है। वल वालिदातु और माएँ युर्ज़िअना दूध पिलाएँ औलादहुन्ना अपनी औलाद को, माएँ अपनी औलाद को दूध पिलाएँ हौलैन 2 साल कामिलैन पूरे 2 साल तक लिमन जो कोई अरादा करे अन युतिम्मा कि वो पूरा करे रज़वाता दूध पिलाने की मुद्दत को। वअलल मौलूद लहू और बच्चे के ऊपर, वाला और ऊपर मौलूद लहू उसके बच्चे के ऊपर रिज़्क़ुहुन्ना उसका खाना व किस्वतुहुन्ना और उसका पहनाना, यानी उसका कपड़े उसका खाना पीना बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से। ये किसकी, यानी बाप की ज़िम्मेदारी है यहाँ पे बताया जा रहा है। बच्चे के ऊपर यानी उसकी खाने की ज़िम्मेदारी और कपड़ों की ज़िम्मेदारी बाप के ऊपर है। ला तुकल्लफ़ु नहीं तकलीफ़ दी जाती, ला नहीं तुकल्लफ़ु तकलीफ़ दी जाती नफ्सुन किसी शख्स को इल्ला मगर वुस्अहा उसकी ताकत के मुताबिक। अल्लाह किसी को तकलीफ़ में नहीं डालता मुशक्क़त में मगर उतना ही जितनी उसकी ताकत होती है। ला तुज़ारा और नहीं ज़रर दी जाएगी, वाला ला तुज़ारा ना ज़रर दी जाए वलिदतुन माँ को बिवालदिहा उसके बच्चे के साथ, यानी उसके बच्चे के साथ, वला और ना मौलूदन और ना बच्चे वाला लहू उसको बिवालिदिही बच्चा अपने बच्चे के साथ, यानी ना उसके बच्चे के साथ वालल वारिस से और वारिस के ऊपर और उसके वारिस के ऊपर मिसला उसी मानद है। ज़ालिका इसके साथ, यानी ज़ालिका ये भी हो सकता है इसके साथ भी हो सकता है। ज़ालिका ये फ़इन पस अगर अरादा करें फ़िसवालन दूध छुड़ाने का आन तौराज ने रजामंदी से मिनहुमा आपस की रजामंदी से अगर दूध छुड़ाना चाहें व तशावरिन और मशवरे से मसलहत से फ़ला जुनाहा पस नहीं है गुनाह अलैहिमा उन दोनों पर। ये पीछे जो गुजरा है दोबारा देखें, आपको क्या वजह समझना ही हो बमावरा में पढ़ के बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती, तो याद रखो ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुँचाया जाएगा और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाएगा। पीछे हमने पढ़ा ना वाला मौलूद लहू और ना बच्चे वाला बिवालदी अपने बच्चे के साथ, यानी उसके वालिद के साथ उसकी वालिद औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए, ना बाप को ना माँ को नुकसान पहुँचाया जाएगा बच्चे के सबब, यानी बच्चे की वजह से। और वारिस के ऊपर उसी मानद है नान नफ़ का जितना उसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अगर वो दोनों दूध छुड़ाना चाहें तो वो उसके छुड़ा सकते हैं। वन अरद तुम और अगर इरादा करो तुम, व इन और अगर अरद तुम इरादा करो अन तस्तरज़िउ कि तुम दूध पिलाओ तुम औलादकुम अपनी औलाद को फ़ला जुनाह पस नहीं है गुनाह अलैकुम तुम्हारे ऊपर। इज़ा जब सल्लम तुम सौंप दो, यानी हवाले कर दो या सौंप दो माँ जो कुछ आते ही तुम देने का इरादा किया था तुमने, या माँ जो आते ही तुम देना था तुमने बिलमारूफ़ दस्तूर के मुताबिक, यानी बशर्ते तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक़ जो तुमने देना था दे दो, यानी इसका ये जिक्र है, ठीक है। जो हक़ तुमने देना था आते ही तुमको मतलब जो तुमने देना था दे दो बिमारूफ़ अच्छे तरीके से। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से, वत्तकू और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला बिमा
جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یتوفون مر جاتے ہیں، اور جو لوگ مر جاتے ہیں، یتوفون فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار کریں، وہ بیویاں کیا کریں؟ انتظار کریں، بانفسہن اپنی جان پر، اپنی جان کے ساتھ، اربعۃ 4 اشہر مہینے و عشرہ اور 10 دن، یعنی عدت کتنی ہے؟ جو مرد فوت ہو جائے اس کے بعد اس کی بیوی کتنی عدت کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن۔ قرآن کے اندر خود باقاعدہ آگے نا اربعۃ 4 اشہر 10 اشہر مہینے و عشرہ 10، اشہر کہتے ہیں 10 کو۔ فَإِذَا پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنے وقت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے، اپنے وقت کو پہنچ جائیں، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فیما جو فعلنا کرتی ہیں، فی انفسہن اپنی جانوں کے ساتھ، جو کچھ وہ کریں عدت کے بعد ان کی مرضی، یعنی اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں بالمعروف اچھے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر اس سے خبردار ہے یا باخبر ہے۔ ولا جناح اور نہیں ہے گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فیما اس چیز کے بارے میں عرضتم کہ تم اشارہ کرو، یعنی اشارے کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجو، بھی ساتھ اس کے، من خطبت یعنی پیغام بھیجنا نکاح کا، نسائی عورتوں کو، او اکننتم یا تم چھپا کے رکھو، تم فی انفسکم اپنی جانوں میں، یعنی چھپا کے رکھو اپنی جانوں کے اندر، نفس کے اندر، یا نکاح کا پیغام بھیجو۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم یہ کہ تم، ستذکرونہن البتہ ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن مت وعدہ کرو ان کے ساتھ، سرن چھپ کے، یعنی عدت کی حالت میں ہے وہ، اس لیے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چھپ کے نکاح کا پیغام کسی کو نہ بھیجو جب تک اس عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، سرن چھپے ہوئے، الا مگر، تقولوا یہ کہ کہو تم، قولاً بات، معروفہ اچھی بات کہو، ولا تعزموا اور مت باندھو، مت پختہ کرو، مت فیصلہ کرو، مت پختہ کرو، باندھو، عقدۃ گرہ، نکاح کی، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائیں، یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائیں، الکتاب لکھا ہوا، اجلہ اپنے وقت کو، یعنی عدت پوری ہو جائے، لکھا ہوا اپنے وقت کو پہنچ جائے، اس سے مراد عدت ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ماں جو فی انفسکم تمہارے نفسوں کے اندر ہے یا تمہارے دلوں کے اندر ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، فاحذروا پس ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم اور بردبار یا تحمل والا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا تھوڑا سا جو رکوع تھا تھوڑا مشکل تھا اس کے اندر، لیکن جب آپ دوبارہ اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بار بار سننے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔